তো যেমনটি তোমাদের থেকে আমি প্রমিস করেছিলাম, সেই প্রমিস নেভানোর জন্য আমি এইখানে হাজির হয়ে গেছি। এইবার বলবো সব থেকে ভ্যালুয়েবল থিং কি ফি ফি আইল্যান্ড ঘোরার জন্য কত টাকা লেগেছিল। তো ভিডিওর এন্ড পর্যন্ত দেখো, আমি পুরো ডিটেলস দিচ্ছি। অনেক জায়গায় ঘুরেছিলাম, কিন্তু সব থেকে বেস্ট বাজেটে, সব থেকে বেস্ট লোকদের সাথে আমরা ডিল করেছি। এনারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ খুব ভালো করে বুঝিয়েছে, বেশি বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলিনি। আর তোমরা তো দেখতেই পেরেছো কি কত ভালো সার্ভিস ছিল। তো তোমরা চাইলে এখানে অবশ্যই যেতে পারো, দেখে নাও পুরো ভিডিওটা। You want more good, better, you pay more. So what is that price? We have like a 2,000, 3,000 up, but this one is the. এই টিকিটটা আমরা করেছিলাম ওল্ড ফুকেট থেকে। No, I have only one day. If you have only one day. This one the boat. This one the boat. Yeah, please check it. Let me write it. Yeah, okay. So share to this. So हमने अपना बुक कर लिया है और 5,000 भाट लगे हैं हमें 4 जन को जाने में। अगर आप लोगों को जाना है तो यहाँ पे आ सकते हो आप लोग। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पहले मैं घूम के आती हूँ, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सो सी इज़ वेरी स्वीट। सो उन्होंने सब सच सच बोला है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है कि क्या है। उन्होंने हमें अच्छा से सजेस्ट किया है। आप लोग आना तो ये रीज टूर बोल के है, आप लोग यहाँ आ सकते हो। वो पूरा बुक कर ले रही है सब कुछ, क्या क्या फील करना है।